tender structure tongue injecting na Dixon Hummer Jerba concert tender stone be chuji charm baby Samber and Duba Tamchilenders Warden Lamar and Bochi Doctor Sure Pamil than Juni quite in Chimburgoni Gizonti Cosson to Jing Saldo for Conozon Dorsimagara Keresan Bama Kara Jimba Nukerga so there no new Tirtona Japsa so Quartirulama Namla Solvandi Zonam Zibi Gendun Choni Don Tujilon Tonyam Bin Tangava not to the Tambara Bitter Jujan Kurndi Chukar Tobil Honchinepa Trimidi Godizira Javla Solvandi Keep Shakamchin and Rola Gypsy Theory Trimidi Godizira Yom Till to Teremzoda, what Sara Lonchin and Amkin and Jurapa Jigmidalambi Javla Solvandi Paban Jictina one sugar to Jim Triller Drova Tarla to the bit, Tedofonancho, Dritz Don Lonchin and Jurapa Jigmi the Jarvi, Nuker Solvandi Shertra Jarvi, Tibo Javala Not tribute one sugar kawar, some poncho dungal around to the Jimmy the Chuji, one borough sort of and Toma, dear Sonia Boton, Manchulaman Rungunsman on the Pa, Lama, dear Chuji, Stamping me, Javla sort of and Sam Sochilum Kurung Jerembe Mala Kanamza Chirki Tonbal Honchineba Garden Moncho Zobalim Dirisser Yerminaka one borough Solovandi Tonjider Gombi Shenleva Simlapu Simiriton Jimbi Rangelaston Ran Gombi Trotderni Baton Cartulotinium Shadaba Voyon Mirjala, one embarrassing Chivicha, quite Tambi Jalantana Sans the Bar, Lami Javla, Sorva, and the Coxon to give Sinji loved also. Don't get a gombar to Barab Sinji low, Rixelon Kijan Kamas and Lapi, Chuzo Domitum Tanyo Bata, Conza Chirki, Moro Sigeko. Kim Chotambar, I Gibson, Arnudi, Tandru, Jalsa, Quarta than him, Choman Soso, Calachur Tonaba, Tartu Dorjin, Chancellor and Gonza, the woman Chigi, Yaji, Poptana, Tirsum Sargi, Kanji, Nid, Ransom Churka, one Sumatonza. Lama Namla Solvandi Shertrazon Yelma Tabata Northern Zimbi Simida Tolvata Varto Gotoxalarango Hibar Tirsum Desanamji Tuji Chindira Jida Tolvara Shenji Lo Namkatam Yambi, Simpson Tamchi Ton, the Yonto Brazobi Sanji, Kurji, Hirnata Damba, Chowdog Dorjin Chanchimbo, Compon Kassin Daniela Tobersha. The Tobersha, which is the Zobachimbo, Honchiniantic, Hundu Tree, comes on La Mizalonton, Zimdin Derni, and Jin and Chabra Shibala. Tomar Laton, Varta Jonton, Tamaran Jukton, Tomsumio Ballet, Titombo Laton to Sonia, Niba, Jonton Shebak, Capt. Niba, Jonton Sheba, Tenela Tomon Shing Mundo, Tamanangur Mundo, Yamlan Musi Chal, Nilam Poet, Tomsumio Ballet, Titombo Sonia, Niba, Tamanangur Mundo, Shebak, Capt. Niba, La Lam Tamchi Merdo Jabsam Droa, Tabachim Boshachim Chok the same Kilba.
galkinar digdub jongwa dorji senkui gomdi tankin tsosoba mandel dadib je chikchar tochod ba kasili tsosak tobi hirangil la shawi tabjin tabsan ba vlamin nan jurton tuyo ba li ti tombo ni te ni kond tan sanne dana simba galkinar digdub jongwa dorji senkui gomdi ifshaba kapti tela jonsha ta digba tan jubba shepa ti jona ndagbi tsel shepa tan jonshit nimbo sto je shepa ri ta nimbo sto je shepa yok tinang karsan mundu kamzom lami janlo nang nimbo sto je jonsel de compte set tsar ta tsarner ta tereng kapsan di karsan kamzom lami janlo nang nimbo sto je jonshit nimbo sto je tanana daga jong nimbo sto je tsang goni dorji sanko gomdi shapa yok ti nena yo chi ta jibarte maften se gonria timanda tanana ta ti kapsak chi yo mangak ko renda timanda yo ne chakata and kambo ngachung zimdine na ti yo je tandu yen rixsong tendi tere zimdine ngi tarapsha yensi定力当然根本上是祈祷当然根本上是慈悲心相融之加持，愿尽虚空之际一切有情即生即能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅麦龙清心地前行引导文普贤上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行又分为诸圣道者即是皈依、屈辱大乘、发殊胜菩提心、清净为缘罪障、连修金刚萨埵、积累损缘质量之共曼扎乐。顿然断除思末之故沙利积累质量，自相续升起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科班，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，清净为缘罪障，连修金刚萨埵。清净为缘罪障，连修金刚萨埵又分为认识所尽之罪障和冷静之方便，居住四对之力，连修金刚萨埵。分二，而此等在普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中，也就普贤上师当中没有详细的，也就是没有窍诀部分，而今天是在备忘录当中宣讲清净的方式、冷静的方便，就是居住四对之力，在备忘录当中，今天在备忘录当中讲解。哦，那是的，ri ta terta ndorna khartsang kaps shirna nimbo to jeta to je ta dambi sikuna ta dorji senko gomdi shilute khartsang komzon la mijalon ngate son taga ta tereng ke kaps dorsum gomdi kaps sendi zimdi nang tarat to vjit son goni tandi re dorsum gomdi kartsang te kartsang komzon la mi jalon te la ta zimdi zitrin ti kaps chi ta mang numma se guna terta tina khaksar komzon la mi jalon khaksar mason tamchit ten di taraf shay yon res
普贤上师言教当中，这居住四对之力按念修金刚萨埵已详细宣讲完毕，而就是今天所选的是普贤上师言教讲解知识所做的这个笔记。那么笔记当中，普贤上师言教当中没有详细，也就是窍诀部分没有详细讲解的，而今天就在此笔记当中做讲解。也对。甘德松，那么多日生活烟蒂松，卡斯特那有这个样子。的电机都生的看着今天那甘德电机都那是那电机都的但一个送土电的那么给别人亲自个根本到那的实话实说个一的啦电机都是的但一的啦电机都是的단디 감더 손지도는 다다 값스 샤크요지도 도르지 상고 곰디 샤크 아메리나 도르지 상고 곰 감더 도르지 상고 연디 소 도르지 상고 곰디 셰피 값스 스텐지 톱도 까르지나 일로 도르지 상고 레스 텔라 tenji stop de la shi tenji stop da能个tenji stop是这个你要可送。那么此时就是念修金刚萨埵，就是所依对之力，就属于是上师金刚萨埵。而之前我们所讲的这个所依对之力，应该是三所依或者上师会善知识等。之前就是说其忏悔就称之为是。所依对正，而此时呢，属于是金刚萨埵，就是念修金刚萨埵所依对正力，就是上师金刚萨埵。那么此又分为外所依对正力和内所依对正力。对。西天机东呢，根德拉玛多吉生活古巴的西那个登记南看了古吉的啦。西天机都是拉玛多吉生活的，登记南看了古吉的啦，西天机都是那个天机东呢，江州的山青州的新吉巴等，前边的。年纪轻不几把银币，甘德更红几把更轻的送。外所依对之力，就是指把上师金刚萨埵观想在外面，就称之为是外所依对之力。内所依对之力，就是指皈依发心、发殊胜菩提心，尤其是升起大悲心。此处就是调整发心或是动机是相当重要的。也对。西天机都是西天机都拉玛多吉上过古巴的西天机都，那个天机都是都记得江州的呢他山青州的新基的那个天机都是，第那个样个加不着呢的，年纪轻不高呢他新基巴的。那个天气都是那里呢，但第拉玛多吉生活工地是比甘德他做的他人个更好的觉得的，现在做的新阶级的更新的人生。那么外所依对之力，就是在外观想上师金刚萨埵；内所依对之力，就是说皈依和发殊胜菩提心。尤其在此修持这个上师金刚萨埵之时，要升起这个大悲心。那么在修持这个金刚萨埵念诵之时，就是调整自己的发心、发殊胜菩提心时，在此时是最为重要的。也对。但的卡上送要看。是那nimbo karts कंजम लामी जालूं का कास तंदु सों कना nimbo तो विशेष सों को ने शक्वा से गो तीन अंग यहां की छपर चावन न ते शंचिप के सिम के सिग जंजित ते करची देरता शंचिप के सिम के सिग जन्न ज के रिजर्व ज के तोत
我这个的您不都是从国内那么多的生活工地，现在这把刚那的蛮大那是睡觉没等着送药，可是会等着这个意思。那么昨天在这个普贤上师演讲当中就讲解到，居住是对着你而去忏悔这个自己的罪障，尤其要叫发起殊胜的菩提心，也就是尤其最重要是发殊胜菩提心，就是的基础之上，是对着你去忏悔自己的罪障的话，任何罪障是没有不清净的，是没有的，如此所宣般去做的。哦，也对。第二是定就都定我打败人了。甚至都经我就办人，所吃比都经我甚至东西人的意思。如此般的外所依对着你的本体是信心，延缓对着你的本体是慧心，返回对着你的本体是记后心。我也对，是定就都成就这个我的打败人送的，但是。다빠드 치레지는 야타나 능그텐지 또 생두지데 짬조 짬조 던조 예능송야카 보였던다지 거네 다 짬선도 사게 일 거나 시텐지 또 지는다 데 오도르지상 곰디지 딜라는 데 릉그 다 다빠 오도르지상 과 뜨그 다 gomna se kunre na ordugjup thamchit tawana te ndak thabjik ta ti ordurji semwa kawana te thukki tamolm tertawala hibandala tapa senuri tertawala shi tenju tobji ngona tapa yinre som 外所依对着你的本体就是信心。那么为什么此是信心？因为刚才所宣班的就是内所依对着你就是皈依和发心。因此，这个对这个念修金刚萨埵居住信心而去所忏悔罪障，能清净罪障，也就是金刚萨埵的发心和发愿认识，就称之为是信心。哦，也对。他生真比多几我能就把这说的。甚至比多的我甚至觉得他个会那人个希望苦哇他妈没办你他啦马图个玩的他对吧mergi wa chedan samme bar nga la so bandorna shi sotor susur tari domba non chanchip sam ko domba samang ge domba sam dang garbi ta dibba ti nipa te te nyirmi se gunre ter ta te hini te la tu compte son asta ko na te njopa yopa ndala ta simjin bi stop sin resi 延缓对着你的本体是慧心，也就是说无始以来至今为止，那么自己所造的罪障，比如说十种不三业、无无间或者外至别陀界、内至菩萨的学处和密至迷尘的实验，此等相违的，相违以后，此等罪障认识过患，认识过患以后，如浮毒般在相续升起慧心，就称之为是延缓对着你的本体慧心。我也得是。sorchipi top ji ngone shinchi domsim yin re son sorchipi top sing du jita sorchipi top ji ngone shinchi domsim ter ta khwena ta kartsan kond shabatar ta duba mergiwa chilla shinchi merjisam ji domsim che ta ter tam dorna shi sotar ko domba non chanchip sem ko domba son angak je domba simla teta mangar ta shini stokla bana mabjisam ti tamcha yojit domsim yojit sorchibi tobji ngot timzrese 返回对正的本体就是结后心，刚才所选的10种不善业以后不造作，以下试验。同样的，外至别陀界、内至菩萨的学处、密至迷尘的试验，以后再不造作，那就是终于生命来也不造作的以下试验，那么此就称为是返回对正你的本体。我也得是您不跟谁就懂呢？您不用我去了东尼的登巴几把的啦
다 님부 근도 쇼비 도브신드레스 显性对真理的本体是对正法产生希求心。 또 가르친 검섬람이 잘노는 그 님부터 지드 셰요너리 나마스도 님부터 지가 모두 검진 더 가르친 소는 말이니 다 때란데 짐직 가서 뜻이가 다 각선된데 든주 콘그 다 라미 잘진스 군레 때문에 짐직진에 때문에 각선된 소는 레스 那么之前宣讲普贤上师言教当中宣讲就是只宣讲了四对之理，而其实没有宣讲四对之理的这个本体。而此时就是说以上师的教言，就是更加详细的把这个四对之理的本体做了在备忘录当中做了讲解的。哦，对，这个您不跟着学比多生都觉得他对吧？当知吧？这他特是个他。 特殊的 탑的啦，다 님보신 우리 때리 또 용식들라 님보신 뒤 님보신 뒤 님보 근도 쇼비 또나 님보 그 추세 다 득바 용식 탑 뒤 득바 용식 어는데 득바 뜨거는데 님보 때라 추라 돈일 김든바기 바텔라는데 님부 근도 쇼비 또비세 다른 그 회나 시작은차나 꼬라이나 그 돈반도나 그 fühlen나 말밈촌나 그 따르다거는 그 다 곰잠나 회차스타나 딱 도르심 곰디시나 dorna quand nan chula tornir yoji tela damba de kibandela animbo kand shobi stop sing de teres 显性对真理的本体就是对正法产生希求心，也就是说人经罪孽和这个障碍的这个方便法就称之为是对之力，也就是说是人经的方便就称之为正法。那么就是正法，比如说这个顶礼专绕或者念诵供香供灯，总之这些正法产生希求心就称为是显性对真理的本体。也对。다들 님부터 비고 뭐 신나 님부터 비 카르츠 콘도 셰야가나 데 다티 님부터 비고 뭐 라이나 테스타레스 데 데라 tombo stenji to gumbi tin derson tat yatana shitenji to sing du to gumbi tin derson ranli har servi shur ranli zmiti shur gumba so yotan kam der dag lingambo digambo pongambo shur franchirji kar zupi pamma yeva sur jiba metok pamma karpo ndamma mbam darwa zimjo marsirti bi samcha ni nombi dawer tiln kur chagi yons zobitande mon somi tujir terim zoqwardan sawi lama yimbala rnamba yiki hon karpo son kawa zigla sim zonte hon teyan rang ka tapsukse Trent taperte gomni te lama sergis hiba ringa la sopi goni hiba ringa la sopi goni hiba la sopi ringi goni sergis hiba la so ringi goni sorwa ton vasi tape Lami tugur nieji chimbo mabzuni dewa chimbo ngur hoyite ngulwa tar kirne chelle nyar dawi tsirki blama dorji senwa konki rola nimshim bamki zibshin ki bartaw sogna kolha wo son 那么四对真理之前也宣讲过，那么四对真理的本体就是刚才所宣班的。那么起初在修所依对真理
的磁石，就所谓对着你这刚才所说的外所谓对着你的磁石，虽然有把自己身体命观成本尊的这个头顶，或者说不执着自身的这个头顶上灯观相法，但在这里就是在恶观满盈、罪孽累累自己的平常身体头顶上的这个毛旋口，插上4支莲花茎的这个10万瓣白色莲花，压在其红黄花蕊分开的2/3的位置的满月上面，本体是无等大悲。宝藏居的根本上师，形象是1寸大小的白色红字，一心专注于它，观想那个红字也是朝着自己方向，对准自己的胸口。一了知上师是佛等无了知诚心诚意的祈祷，结果上师的心里升起强烈的大悲，大陆的本体红字似乎在动摇，之后以鱼浮出水面的方式，从中出现上师金刚萨埵，他身色洁白，宛如10万个太阳照耀在雪山中，而其他的内容容易理解。也得但的카르츠 디 검좀 라미 잘롱 그 나한테 먹서와 탐친데 다 도르심 곰데 값스 서럽샤요 던주 샤나민 때 짐디제 다티 검좀 라미 나한테나 다 이토나 마운스 그 라미 잘니 송와트 쿵그 짐디티네 Tindi ta terang kendana terta undorna sheyaka stinjurtop gumbi tin derson ranli laxarve shor ta ranli zmeti shor gumba so terta ta zank luxe gunre zan tamchina terta son yoneris 那么就是普贤上师演讲当中没有详细讲解的，那么就是普贤上师演讲当中书中没有的，而就是他的上师亲于所选的而做的笔记。那么此等在此处所选的，那么其中在修这个所谓对真理之时，那么就是虽然有把自己的身体命观成本尊的头顶或者不执着自身的头顶等观相法的。哦也对的这。Retan Kabder Dorjis and Gomdig Caps Carson Comte Comson la Mijalon Ronit Tamal Tani Bishur son Topson Omeakian. We tend as gone and Tandi Kamder Ronit Tamal Tani Bishur son the Tamalo carries in an Dug Lingan Po Gumgun, Dug Lingan Po's Gum. The Digan Pos on the Dika chance Gumgun. taga phorgan bo sonda da ta chi dorna rang rdba ta damba terta yenna ta ti rdba ta lingang ta chi rang tharwa ta thamchin chimbe go gangjon ria terta thori go gangjo ngansong go she son di kon ta timyo phorgan bonda se namin te timsk gumda daga shur gamchirti karson tarang gandana shuna usika standrin chirida science of show gamchirti kar tilana na zubi pammak yewa sur jepas ta tamzana te gomgon res 但在这里就是昨天所选的，就是练修金刚沙座、观想金刚沙座知识，尤其是这个时候呢，那么自己的身体就是要观想成这个平凡的身。那么这个就是平凡的身是什么样的身呢？比如说我就是恶观满盈、罪孽累累，那么就要观想一个恶观满盈、罪孽累累。为什么呢？因为此时以这样做恶孽的身呢，就是解脱的门已经关闭，而开启了这个就是恶趣门。因此，之后应该观想这样一种平凡的这个平常的平庸的身体，头顶之上呢，头顶上就是毛旋钩插入这个10支莲花茎的10万瓣白色莲花。哦，这卡苏比斑马个一个索是吧？没多斑马卡布，那么不吃个大了吧？那么不吃个大了吧？Zimjo Marsir Tibi, some chas, Metok Pama Carbondama, Bamchodarna, a dear Chikukan and a Zimjo Marsir
기바선 단티 zemto 마스리 요는 캡시 요는 다시 군우리 팀다 더 심차니 논 비손 다티 지크가 하라다 심차니 논비 다비 좀 코르 차기 용스 조바 카르산 다와 냐카와 송 지타르테네 차기 용스 조비 스탠트 तगं मोन सोमित तुझी तेरंजो वर्धन साइव लामा यम्बालार नंबाई के हों करपो सोंकोवाशिला सिमजों तरताव गोमगोन रेस 也就在10万般百岁莲花，莲花之上就是其上呢，就是红黄花蕊分开的2/3的这个位置上有满月，满月之上呢，就是有本体是无等大悲宝藏居的根本上师，而形象是1寸大小的白色的红丝，一心专注于它。哦，Centro Marsi Bingo, the Moon Somo to Jitim, the whole Zaila Hoi Carbon Son Kamasila, Sim Zonti, yes, that was a Gungun, Carson Yatana Sonyo Jitartari, Rungo Show Tana, Chicken Tantana, Bama Carbon Damambam Darvas, T Tantana, Hoi Carbo. Hoi Carboza, Tendru de Gumgoson, Gozernat Bantu and the Gumgoson de Marto, the Carson comes on la Misalona, Tio Hoi de Mo, some to Jitin, what then Savilama, but Tendru, son Unimarina, the Lamizark Tendru de Dente, son the third, and then as some chitin and the Timida Chaper, Chicha, Timida Yonaga, the Gundis Dito and German she goes in the third race. 那么昨天选讲的观想这个上师金刚萨埵之时，那么就在自己的梵定之上一个满月，也就是莲花的这个满月，满月之上就是有白色的红字发出无数的光芒，而此处就是所宣讲的是本体是无等大悲宝藏具的根本上师，也就是普贤上师言教当中没有，而是他的上师其余所宣的教言呢，就是说在毗王囊当中补充的，因此诸佛在此处补充讲解了本体是上师。Namba Hoi Garbo Son Kawashigi Simson Mona Somi Tuji terms of what the Savilama Yembaz Gongo Tendris. 那么形象是1寸大小的白色的红字，而其本体就是无等大悲宝藏居的根本上师，应该如此去观想。哦，也对，这个Carson Hoi Garboshi. Gumgo son de Marto Jagasanate, Mecca, Terendi Caps Hoi Carbon Son Kawashik, to Gumgo son de Timida Castle and the third Tassan Zim didn't return the racing. 那么昨天所宣的是只观想一个白色的红字，而此处是说这个形象是1寸大小的白色的红字，因此这个为什么要做笔记的原因也在此处。我也说的，人个看大叔是真大不得公你送大的。 Hoi Simson, Hoi Deon, Rangka Tabs, Trent Tabert Gumni, Te Lama Sergis Hiba, Lasuba, Ringai Gonia Surva Tonton Vasi, Tagon Rison, Tandi, Hoi Tanduri, Rangka Tabs on the Sang and as Urin, Katabs, Trent Tat, Segunuri, Terta, Dona, Gumni. Lama Sanji Hibarna Guni Solat Surva Tonton Vasi Yara Tap Tapi Lami Tugni Chimbu Mabzuni Diva Chimbu Kumur Hoite Ngulvar Tarcherni Chile Nyardama Lama Dorji Sangwa Conti Ro La Nimshit Bumji Zipsin Chibartavas Gum Goso. No so. Hon you ran a circan corruption. Ah, ran a circan corruption. And Duri Harka Runk Katap shops, Trent that this is Katap on the Sang Emre, Duri Hark Gomjis Rida. No so. 观想那个红字也是操作，不是操作这里翻译是操作自己方，而是自己朝外的方向，以此方向而在观想的，对准自己的胸口，那个念嘎带的这样可能。
hoi rang ka ta su se zhen da be son zhen sing du ji de ta hoi ge ngon zha ji na min de de zhen da be se zhen da ji de dan dim de hoi zora de gong gong de lim lim yan sa me de zora gong gong so 就是说对准这个就是它这个红字的这个是属你的，而不是这样的，而是属你的这个是对着以后就是完全是往外的这个方向，你是自己往外的这个方向这样去观想的。以鸟之上师是佛等五种鸟之的这个当中，就是诚心诚意的祈祷。你具足信心之故呢，结果上师的心里升起强烈的大悲，大罗的本体红字似乎在动摇，之后如鱼浮出水面的方式中出现上师金刚萨埵。哦呀，对，他得到说了话，那人会听个话，但是这你吃了伢当吃就拉马多的生活，讲起肉，的会的说了话，但比听个会的这个吃那个呀，伢怕那点子，我努力的，对。저는 그냥 바디거는 야데 까지게 야라 심파가 통진데 팀데 까지게 뜬주다데 때 호이데 아라니 저다데 라마 다 니스메 바 도르지 생화스가 다 가로스가 금독 가로스는 그때 강지로 올라서 누리들 금독 가로스가 건르라 다 니마 범즈가 알았지 خرطان داد که تیم مارا زبشن جانز کارو مارا تمز گمگونی ساق زبشن جنچ بارتاوشی گمگون ریسو 以祈祷为缘呢，就是说这个本体为红字就开始动摇，如鱼浮中，因为这个鱼是刹那间就浮出水面，跳出水面，如此般的就是以祈祷为缘呢，就是个红字刹那间变成上属于金刚萨埵无二的身呢，就是属于是洁白的，宛如10万个太阳照耀在雪山般的，如此而即观想。我这里他的人呢过来我送要给的人过来我送的。人过来我说记得也得你那们zipsin进去把它说呢过来我说说生的记得也得呢现在的但是刚才那么讲论呢这个说生的记得呢说是真的嘛这这的还是连接的对不对呢的的他说呢的这个l'ensuite zopi que tertam dornana jala cher ni tatga nanate tarti cheki ngata nana rambu cheki jet la so bandornati son yo di lonk janche jusum ji tibata son ji tat chagadri son kol hawo son ji tatina yo ji tere son tana komson la mi jalno na yo ji tamchin dine tera son mare sok ji tana son ji ris 那么其他的内容容易理解，这里就没有写等藏文当中有等，这里是有打了几个这个表现这个长的，就应该是等。那么此等就是说，在普贤上师言教当中的报身金刚萨埵，就是说一面耳壁的绫罗无衣和就是珍宝80等庄严。那么此等就是把它这个放在这里，就是属于是这个内容。等的内容就是说省略在此中了。那么此等内容呢就容易理解，也就是把此等普贤上师言教当中的内容就放在此中就可以了。哦呀，对。Theater the Melendi be Shen Melendi be Nyanji Sani Melendi be number Tamchim Chimbi 2 year gonhi Dagla Jarti Shuk Nyanji San 2 year gomber Samte Tiom la Magdorji Sanwati 2 Marji Ji Cherne Jango Naktan Juber de Samba Testa Yenson 那么再观想他以超人的这个名目召见，以超越人的耳听到，以超越人的这个并知心催念我，面朝向我，通过耳闻心念，上师金刚萨埵心心不语，脸色阴沉。哦呀，对，刚才呀天呐，工作那么个家弄个搞事，突然间是
nismta dambaz gomgo na timda sonyo kana ti timda sonyo ta te tu chinsi nism sing du jidin tan le mlen db ke on na te shen ta ta uchega mug ganik daz mai mlen db nyan zejo ta uchega nyen arnachon daz mai mlen db namba tamchim chimbi tuger gonhi terta ndona 투즈 연건들 제가 이거 샘다지 있냐 삼년 말이지 那么此处首选的是在普贤上师研究当中，就是这个金刚萨埵就是居住智备智力。那么此处把这个详细讲解，他以超越人的这个明目照见，并非是一般的人的这个眼睛。那么同样以超越人的耳倾听，并非是一般的人；同样是以超越人的变质心垂念，也并非是一般人的心，而是说超越人的变质心垂念我们的。我也对，这个这个没连地比先生都觉得，但是我讲没个，你这个他的日萨跟我的日那人那嘛多，那么没日萨是说这个日他们那嘛人呢，对不对的？对哦，多之前话个他看什么日主如果semchen tamche tawana na te zing du tamna timdai se gunu ri ta malen di bi shan sing du timdai ta malen di bi nyan ji san sing du de dar ta u cher na ka rang ka te tagni z ga ko sa ka won ta wi thon ti ko na ri na mar to ja ga zon ta mane ko na mar ya de dorji sang wa gom dorji sang wa khung ka ta nyan ji ta ruwa ri chu semchen tamchi 그 다 식솔와 땀나 세군레나 되게 산들이 되게 멀린디 비르 남바 탐침 침비 특지르 공행성기데 우차셈그 지금 다 지금 하라 릭사 투사 카운터 지코너리 나마토나 디 마오 타르타 티슴 포트 데 첸탐나타나 로아리 주 셈친 탐치 끼었는데 데드 생은 탐치 떠는데 gontamna timda hitamna yen marya dorji sangwa ka tukda ka ti semta nan chintamna roari tu semchin tamchi jona te de tu tamchi don chintamna timzona na te gum gonre taga ti chiga ta gum goji chikerjina dorji sangwa ta rang ta sho na karsa so gum bi kaps di ta 정한된다나 탄칸된다나 그 지금 살도 그 전에된다 때문에 마이너스 가능성이 등치즈니 섬다 담바즈 곰고송이 뜨거티 ndrta 대 지금 밀렌디피 셴다 밀렌디피 년 밀렌디피 특징도 기대 뜨다서 곰다다 대 랑그 따다 랑 그 도르지 상화 곰비카서 도르지 상화 그 랑라 지요 랑거는 다 야락 소르와 쳇담나 다 냥그 상거요는다 랑그 셈그 다 조바친도 있나 더 공거요는다 세군으리 팀다스 거는 때 곰다다 다글라 자르지 쇼 냥지 산 손들다 랑아처라 지요는 그 랑그 야라 두발란 조심이 있는 세고나 야라 샤과 있는 때는데 냥지 선연네 투지 얼공연네 때문에 공고는레스 那么就是金刚萨埵上师金刚萨埵就是居住超越人的明目照见，而我们一般的人就是能看见的地方以外，就是内以外，就是外面是看不见的。而金刚萨埵呢，居住就是说三界六道一切众生都能照见的。同样以超越人的耳能听到，我们的耳只能听见我们听见的地方，而其他的地方我们实际是无法听见的，无法。而这个金刚萨埵是三界六道的一切众生，只要有人祈祷，他都能听见的。超越人的心变质心催念，同样我一般的人，我们只是听到会看到的知道以外，而是三识是无法知道，一切众生的苦乐是无法知道。而金刚萨埵对三识或者是一切众生六道众生的苦乐，它都是变质的。那么因此，诸位应该这样去观想上师
金刚萨埵，为什么呢？之前也在普贤上师原章当中宣讲过，观想的金刚萨埵非是图像或者是雕塑像或者是唐卡像，应该居住就是超越人的明目照见，超越人的这个耳能听见，超越人的这个变质心能垂念我。因此，这个金刚萨埵如是居住，背至立耳面向我，能通过耳闻，那么心念，那么上师金刚萨就是能祈祷以后是。上师金刚萨埵是变质居住变质而能垂念，应该如是去观想的。哦，也得是，但是个gom，gom的是，这样拉玛多吉生活的，土马吉呢，像我那等于就把三百样送，但是也是东部西话西的东部，也是gom比较是，这拉玛多吉生活的。这土马吉呢，像我到那那等于这个。还是这个需要三年的，这么是过的。但这因啥个？这这个人呢，人个但人但是对吧？他七八零安排人的呢，但这个呢，得到了也是说话是比较是到多几生活的得到是公过的人，那下说来面忙些过的人，得到这个人呢，的考生工作那么呢，这些考试的没个呢，这些人是。刚开始观想上师金刚萨埵而忏悔罪障之时，那么上师金刚萨埵心性是不悦的，脸色是阴沉的。为什么要这样观想呢？因为自己是恶孽，就是恶孽者，也就是罪孽深重的。因此，这个此等都是属于是上师的窍诀，在普贤上师言教当中是没有的。我也得是，第了一的切气节，大把几把当，现在出的什几把，你个。该切去因别是点击多嘞，能个点击多，但把它减省住啊，甚至把做起没得结果的意思。那么之后呢？此后呢，就是升起你无所不知的信心，发出圣菩提心，这两行是最为关键的。这尽是就外属于对之内而言的，内属于对之内中，就是信心归一和发心举一所谓的。因此，我们必须努力增生这些心的。哦，也对，他的dorsim gomdi shipi kapsa ta tapa ta shonchik sim andar ni de zoter gonri taga tapa mayona karsana dorsim shur gomna taga nanate dugba jomshik nanate animbo ta nanjotam mari ter taga shonchik sim de mayona dorsim gomna dugba ta jon 这个jon dugba tan jon ala payon ta liu tan ta dugba ta 这个 hamit 这个 ndak gona se gonre na de di shonchip ke sem ta de zo chiwa ta na yo gon shonchip ke sem ta yot ne zonte na de dugba tamchi ta na de hamit jonshik gona ta stop ngoma tenji stop ngoma ta na de nang shonchip ke sem jini shonchip ke sem ta la de tarta modorsim gomdip shibi kaps se gonre 디 shonchip semtala lo jong da marki chen chen samme jela lo jong jitan daga 지금 sham di momba tan jukwa shonchip sem jeje daga shonchip sem jeje semchen tamchi de da 지금 dungal ke rjeta river dungal ta 어디 상식 디 심친 탐치 대화 그 기타 단도잖아 대화 그 대화 라 군독 삼반들라 어찌 상식 그 심시 요다 된디군 더 상식 그 심도 소치와 쇼치상은 돌 이게 대화돈 쇼치상은 상식 그 심도 제제되었는데 로존지다 다 뭐마 시과 탐치는 그 시과 안디 디과 상식 탐촉도 저는데 상식 그 심들이
因此，这个在这个年修金刚萨埵之时，就是信心和发出生菩提心是必须要居住的，这两个是最为关键的。如果你不居住信心，而且年修金刚萨埵的时候，无法成为这个清净罪障的对治力的。同样的，你在这个年修金刚萨埵之时不居住这个菩提心的话，那么说是年修金刚萨埵没有功德，不是的，无欲清净罪障你是无法做到的。因此，这个必须要这个发殊胜居住殊胜菩提心摄受，也就在年修金刚萨埵之时，知母念恩报恩，实无良心，愿心菩提心的学住即升起。也就是说，一切众生远离苦因和苦果，居住安乐因和安乐果。如是居住，就是一边年诵这个金刚萨埵心咒，一边就是这样去修心是最为关要的。因为这个清净罪障当中最殊胜的莫过这个菩提心的。菩提心居住的话，罪状会无益清净的。因此，这个在注重修持之时，菩提心是必须要居住的。我也得，这个这电机都不行的，就当我得，你不都是那个电机都。当地甚至比都不讲不的，他的那用下这个过主性的就是要，他的下个要的呢，他的这个上能下的就无理的。这样的买来了就要这样的，这看上真的，这个努力这个还多的人马上马路上的这个什么的人呢，他这样的人就是。以上属于是所依对治力，接着是延缓对治力。延缓对治力是所经的罪孽六门。那么这个呢，就是有很多，因此之故就是讲解的话，也就是讲解不完。那么就是因为这个详细需要讲解，那么这个以后再讲解。哦，老师的。等着屋里的大点人等人就等着讲。今天的法就讲到此。sonam de tamchi de ziba ni de toni ni be janama pamchi je ga nan che walwa chuba chibin sole do a do